देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। बोलो। हे राधे। स्वभावजेन व्यक्तिर प्रकृति अनुजाई कौन्तेय हे कुंती पुत्र निबद्ध बद्ध स्वेन निजर कर्मणा कर्म कर्तुम करिबाकु न रहसी इच्छा करे नाही यत् जहा मोहात् मोहजोगु भविष्यति
ତୁମେ କରିବ ଅବଶ୍ୟ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅପି ଏପରିକି ତତ୍ ତାହା ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅର୍ଜୁନ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ରୁହନ୍ତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନି ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଆରୁଢ଼ାନି ଆରୁଢ଼ ହୋଇ ମାୟାଶକ୍ତି ମୋହବଶତଃ ତୁମେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ତୁମର ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କାମ ହିଁ କରିବ। ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମୋରି କୃପାରୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଶ୍ରୟ କରି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ପଥି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୋହବଶତଃ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ, ଇଏ ମୋର ବାପା, ଇଏ ମୋର ମା, ଇଏ ଗୁରୁଜନ, ଇଏ ଆତ୍ମୀୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ହେଉଛ, ଏହି ହେଉଛି ତୁମରି ମୋହ, ଏହି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କର୍ମ ଯଦି ନ କରିବ ମୋହବଶତଃ, ତାହେଲେ ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର, ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ପଥି କହୁଛ। ଆଉ ଜାଣି ରଖ, ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କାମ ହିଁ କରିବ। ତୁମ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ସେ କାମ କରିବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କାମ ହିଁ କରିବ। ଭଗବାନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଏ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ, ଅହଙ୍କାରବଶତଃ, ମୋହବଶତଃ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ମନା କିଏ କରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିରେ ମୋହିତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଗୁଣମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ, ରଜ, ତମ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ବା ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷୋଭିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତ ପାପ କର୍ମ କାହିଁ କରୁଛି? ପାପଂ ଚରତି କିଂ ପୁରୁଷ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ପିବାଷ୍ଣେ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି? ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଏସବୁ ତୁମର ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ, ରଜଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୁଣର କ୍ରିୟା ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର, ଜଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ନ ମାନୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମ ନ କରି କେହି ରହିପାରିବନି। କର୍ମଭୂମି କର୍ମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରେ, ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୋଭିତ ହୋଇ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ କର୍ମ, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରୁହେ, ଫଳ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ରୁହେ, ଭକ୍ତ ଭାବ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କର୍ମ ହେଲା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ କର୍ମ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରୁହେନି, ଭକ୍ତ ଭାବ ବି ରୁହେନି, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେ କର୍ମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କୁହାଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସେହି କର୍ମ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିବା ଦରକାର।
हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त हृदय विद्यमान एवं से समस्त जीव को भ्रमण कराउछंती। जीवगण भौतिक शक्ति निमित्त एक जंत्र उपर बढ़ी चढ़ी भ्रमण कला परि भ्रमण करुछंती। भगवान सबू जानती। पूर्व कहते ठाकुर जी सबू जानते। गोटे जीवर भाग्य कौन अच्छी से भी से जानती। कहीं सी होती नियामक नियंत्रणकारी सी तांकर इच्छा ही जगत परिचालित होची। तब इच्छा मते इस संसार सृजन सृष्टि पालन सबकि संहार आदि से केमती जानते समस्त हृदय भितर से विद्यमान अच्छा। एते सबु जीव को से भ्रमण करुँच। 84 लोक जन भितर समस्ते भ्रमण कर ऊर्धरे केतले निम्न केतले अधरे, कभी नरक डुबाए कभी स्वर्ग उठाए। केमती बोलते भौतिक शक्ति निर्मित एक जंत्र उपरे जमी जड़े जंत्र उपरे चढ़िले जंत्र घुरेब रामदोली जमी से प्रकार भगवान भौतिक शक्ति जंत्र उपर चढ़ी जंत्र रूढ़ानी माया एमाने भ्रमण कलापर भ्रमण कर मनीष केतल पशु पक्षी कीट पतंग घोड़ा हाथी छेली मेंढा गाई गोरु घुसरी ना केतले ब्राह्मण क्षुद्र क्षत्रिय वैश्य विभिन्न प्रकार अंत्यज जवन विभिन्न प्रकार जोनि मान भ्रमण करती। जंत्र उपर आरूढ़ हो बुलूं खाली 84 लोक जोनि ये हूँ भगवान अद्भुत शक्ति माया शक्ति कहुच्छे। आपको पारिहाटा बड़ कष्ट। जो मैंने भगवान को निर्देश मानुना से माने भगवान द्वारा जो सृष्टि कराई त्रिगुण माया शक्ति ये माया शक्तिर प्रभाव रे जो माने जंत्र उपर चढ़ी भ्रमण करिया सदृश ये त्रिगुण द्वारा खेपित हो संसार चक्र भ्रमण करछन्ते माने जन्म पर जन्म जोनि पर जोनि अनादि जन्म धरी बुलछन्ते माने एथुर उद्धार रास्ता नाई से मानकर जो माने कथा सुनना भगवान कि जो माने भगवान के निर्देश को मानुचंती से माने ये जन्म जन्मांतर जो मृत्यु चक्र घारी ना एथुर से उद्धार पाइबे। ये सत्संग आवश्यकता ये सद्गुरुंकर शरणाश्रित होगा आवश्यक हरिभजन करिया दरकार नहले से जीवन सारा खाली मोह मोह वही मर पूरा संसार रे खाली मोह 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 आसक्ति पूरा। अर्जुन सर्वज्ञ व परमज्ञता नुहति। अर्जुन जानते भाग्य कौन अच्छी भविष्य कौन तांकर लक्ष्य से जानते से सर्वज्ञ नुहति अति जाना वर्तमान जाना भविष्य जाना खाली मोहरे महांध हो मोहवशत से आमको मारिले पाप हम यही प्रकार विचार कर से क्षांत हो गले किंतु ठाकुर जी शिक्षा दौरान ये से जेपर निष्पत्ति ग्रहण कर अर्थात युद्ध करिया बा न करिया निष्पत्ति शक्ति विचार बुद्धि मध्य आबद्ध। अर्जुन जो निजे जो विचार कले ना निजर बुद्धि द्वारा जो निष्पत्ति नेले डिसीजन नेले युद्ध मु करिबिनी महाराज जी कहते ठाकुर जी कहते ये निष्पत्ति शांत विचार बुद्धि मध्य आबद्ध। शांत विचार क्षत्रिय विचार ना ये शांत विचार क्षत्रियोचित धर्म ए प्रकार नहीं तांकर शांत विचार बुद्धि मध्य आबद्ध। युद्ध करिबिनी युद्ध को मान करते ब्राह्मण मान करते जो मैंने सात्विक गुण रे थांती से माने करते सत्व गुण विष्ट लोक मैंने साधु संत माने युद्ध करते भक्त माने किंतु क्षत्रिय बर्तमान युद्ध क्षेत्र अवतीर्ण क्षत्रिय मान युद्ध करिया दरकार। ये ठाकुर जी कहते तुम्हें तुमर जो निष्पत्ति कल से निष्पत्ति तुम विचार बुद्धि मध्य आबद्ध। भगवान श्रीकृष्ण उपदेश देले जे जीव सर्वेश्वर नुहे आम जो निष्पत्ति से भूल निष्पत्ति तेज भगवान को निष्पत्ति ग्रहण करिया दरकार।
जीव तो बद्ध जीव से निजर विचारटा बेसी गुरुत्व दिए निज बुद्धिटा कहीं बेसी प्रकाश करे कि ठाकुर जी कहते तुम सर्वेसर्वा नुह सर्वेसर्वा हो केवल भगवान सी सब जानती भूत भविष्य वर्तमान सब जानती सी परम पुरुष भगवान किंबा से निजे स्वयं कृष्ण व परमात्मा जीव मान हृदय रही जीव मान को निर्देश देउचंती निजे परम पुरुष भगवान बा स्वयं निजे कृष्ण परमात्मा जीव मान को हृदय भीतर रही निर्देश देउचंती ठीक प्रेरणा देउचंती भल मंदर विचार बुद्धि प्रयोग देउचंती जीव मान को निर्देश देउचंती शरीर परिवर्तन हला परे जीव तार गत कर्म सब भूली जाए किंतु परमात्मा जे कि भूत भविष्य वर्तमान कथा जानती जीवर हृदय तार कार्यकलाप साक्षी स्वरूप रही तेणु जीव मान समस्त कर्म ही परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट हुए जीव जहाँ पाया योग्य ताहा पाए एवं परमात्मा निर्देश रे भौतिक शक्ति रे निर्मित होता भौतिक शरीर से भ्रमण करे जीव तो बद्ध सी निजर कर्मर विपाक सी जगत बारंबार आसूची जो जन्म प्राप्त है मत ता भितर भगवान परमात्मा रूप अच्छा परमात्मा काम होची से सब देखती साक्षी रूप से जीवात्मा सब कर्म करे सी किंतु मृत्यु तार हो जाए शरीरटा मृत्यु शरीरटा त्याग करे सी त्याग कले आउ कृतकर्म पूर्वजन्म कर्म सब भूली जाए सी आम पूर्वजन्म कौन कर भूली जाए एमती करोड़ करोड़ जन्म धर आम कौन करे कि कर्म करे कि जन्म पाई सब भूली जाए विस्मृति होमर किंतु परमात्मा सब मन रखिंट सब साक्षी रही से सब कर्म से साक्षी सब जन्म से आम पाखे अच्छा अंतरा परमात्मा रूप से तेणु से सब देखी से सब साक्षी से ये से अंतर रही प्रेरणा दौरान कि प्रकार आमर कर्म अनुजाई स्वभाव अनुजाई आमको प्रेरणा दौरान एपाई कर्म करने बाध्य हो निर्देश को किए अवमानना करें जदि किए मोहबसती अवमानना करे कले कौन हो से सिस्टम पड़ी रही से डायरेक्ट कथा किए मानुना कि से सिस्टम तैयारी कर समस्ते मोह भितर अज्ञान भितर पड़ी रोच समस्ते कर्म करने बाध्य होती ये बुद्धिमान ताकू कहुए भगवान को निर्देश को मानी कर्म करेंगे तो जीवन सबू कर्म परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट परमात्मा ही सब कर्म को कंट्रोल कर कर्म तैयारी कर कर्म फल को विधान कर कर्मर कर्ता को जो कर्ता होती से परिचालना कर पूरा डोरीटा हाथ में ही अच्छी जार जे इच्छे नचाए ते इच्छे करे नृत्य जहाँ जमती नचेबे से सेमती नृत्य कर समस्ते नाचुचे ये एकमात्र नचाइवा वाला हूँ ठाकुर जी कि प्रकार तांकर मायाशक्ति द्वारा नचुंट कि जो मैंने भगवान पास शरणागत हो मायाशक्ति नचई पारे स्वयं भगवान प्रत्यक्ष तार कंट्रोल तत्वावधान करेंगे भगवान को पाखे शरणागत है भगवान तार प्रत्यक्ष तत्वावधान करेंगे कि भगवान जन दूरी जाती से मायाशक्ति कबलित कर माया द्वारा से नाच जगह करे जीव जहाँ पाए को इच्छा करे योग्य पाए परमेश्वर निर्देश भौतिक शक्ति निर्मित होता भौतिक शरीर से भ्रमण करे जीव जहाँ पाया को योग्य जहाँ पाया को योग्य धरतु जड़े राजा योग्य पुण्यकर्म करछि भगवान कौन करती भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होता भौतिक शरीर से ग्रहण करे भ्रमण करे से गोटे शरीर तैयार पंचभूत शरीरटा तैयारी से शरीर भितर जाता प्रवेश करे तार जो इच्छा थिला जो से योग्य से प्रकार शरीर गोटे मिल किए देवता होती किए असुर होती राक्षस होती किए विभिन्न प्रकार जोनि प्राप्त होती मनुष्य प्राणी होती योग्य अनुसार गोटे शरीर मिले से शरीर भी भगवान के शक्ति द्वारा भगवान ही तैयारी कर से भगवान ही भीतर रही भगवान ही परिचालना कर परिचालना मेंटेनिंग तेणु गोटे जीव को निर्दिष्ट शरीर ग्रहण कलापर से शारीरिक अवस्था अनुसार से कर्म करे जीवर ये हूँ गोटे रहस्य ताकू जो शरीर गोटे निर्दिष्ट शरीर मिल से शरीर अनुसार से कर्म कर जदि घुषुरी न पाइब से पंखरे लुटिब ना कौन
ଘୋଡ଼ା ଜନ୍ମ ପାଇବ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଶୋଇବ, ଆଉ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଜନ୍ମ ପାଇବ ସବୁବେଳେ ଚୁଗୁଲି କରିବ, ସବୁବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ତା ପାଖରେ ଆସିବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଜନ୍ମରୁ ତାର ଅଭିମାନ ଆସିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ। ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ ସେଇ ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ, ସେଇ ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ ସେ କର୍ମ କରିବ। ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ମିଳିଲେ ସେ ଉଡ଼ିବ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ତାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବ। ସେ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମିଳିଥିବ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବ ସେ। ଆଉ ମଣିଷଟା ହେଇକି ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ମଣିଷଟା ହେଇଥିବ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ପଶୁ ଭଳିଆ ଚାଲିପାରିବନି ସେ। ଯାହାର ଯେମିତି ଶରୀର ଆକୃତି ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରକାର ସେ କର୍ମ କରିବ, ସେଥିରେ ସେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଚଳେ ସିଏ, ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ପାଇଁ ସେ ଜୀବ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ଯଦି କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବ, ଯଦି ତାର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଘୁଷୁରୀ ବି ହେଇଗଲା, ତଥାପି ସେ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ହିଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ବିଷ୍ଠା ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ପଙ୍କ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇ ତାର ଛୁଆ ପିଲା ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବର ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ। ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ ଅନାଦି ଜନ୍ମ ଧରି ମୋହବଶତ। କିନ୍ତୁ ଏ ରହସ୍ୟର ମୂଳ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଥିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କଥା ଯଦି ଶୁଣିବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବା, ଧୀରେ 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 ଆମର ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏସବୁ ପ୍ରହେଳିକା, ମିଛିକା, ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରହେଳିକା, I don't know the English word. ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେହି ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କର୍ମ କରେ। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଧୀରଗାମୀ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଯଦିଓ ଜୀବଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଗଣ ଏକ ପ୍ରକାର, ତଥାପି ଗତିରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବର ଗତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଜୀବ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ତିଆରି କରେ। ଜୀବ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ିର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମହାରାଜ, ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଥର ଗାଡ଼ି ନା କ'ଣ। ଜଣେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଯିବ, ପଲ୍ସର୍ରେ ଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଲୁନାଡ଼ାରେ ଯିବ। ଅଥର ନା ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ହେଇଥିବ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବ, ପଲ୍ସର୍ରେ ଯାଉଥିବ ବା ବୁଲେଟ୍ରେ ଯାଉଥିବ 400 cc। ସେ କେମିତି ପୁରା NHରେ ଉଡ଼େଇବ, ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯଦି ଲୁନାଡ଼ି ଦେଇଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ଗାଡ଼ି, ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକି ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି ସେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ଅନୁସାରେ ସେ ଗତି କରେ। ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ସେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଶରୀର ମିଳିବ ସେଇ ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ ସେ କର୍ମ କରୁଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ। ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ପରିଚାଳନା ହେଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଜନ୍ମରୁ ତାର ପାରମାର୍ଥିକ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ନୀଚ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଜନ୍ମରୁ ତାର ନୀଚତା ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସ୍ୱଭାବ ବି ତାର ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବର ଗତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭୂତପତି ଜୀବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ମିଳେ। ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଶରୀର ମିଳିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଏଇଟା ବି ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମିଳିଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ, ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବ, ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଥିବ, ଠିକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ
ଜାଣୁଥିବ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛି ସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମର ସ୍ୱଭାବ। ତାକୁ ସେ ରଖେଇ ଦେଉନି, ତାକୁ ସେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛି। ଯଦି ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଜନ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେବ। ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚ ଅଭଦ୍ରେଶ୍ୟ କୁହାଗଲା। ସମସ୍ତ ଅଭଦ୍ରତା, ସମସ୍ତ ଅପଶକୁନ, ଅମଙ୍ଗଳ, ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ ସିଏ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ହେବନି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ। ଭଗବାନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଭଗବାନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଭଗବାନ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମ କରାଗଲା ନା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରମାର୍ଥ ତ ଆସିବା ଦରକାର। ଏ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି କାମ କରେ, ଆସି ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ମଠ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କରାଉଛି, ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଏଠି ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ମାଛ ଆମିଷ ଖାଇଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବେ। ଠାକୁର କିଏ ଜୁହାର ହେଇନଥିବେ, ପ୍ରସାଦ ଲୋଭରେ ଆସିବେ, ଠାକୁର ଟିକେ ଦଣ୍ଡବତ ହେବେ, ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇଗଲା। କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହରିନାମ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଲୋକ ଟିକେ ହରିନାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାନରେ ହରିନାମ ବାଜିଲେ, ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଯଦି ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ପରମାର୍ଥ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ଆସିଗଲା, ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବସିବେ, ଶୁଣିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ, ସେମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏଇଟା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିକାଶ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର। ଏସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୌର ଏଡ଼ିକି ପିଲାଟା ତିଳକ କରିକି ତୁଳିଶାଳି ପିନ୍ଧିକି ଭଜନ ହରିନାମ କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ଉଠିକି ମଦ ଖାଉଥିବେ। କ'ଣ ତୁମର ମଦ ଖାଉଥିବ, ପେଟେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବ, ଅହଙ୍କାରରେ ମରୁଥିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ, ବୟସ ବି କମ୍, କିଛି ଜାଣିନି ସଂସାର ବିଷୟରେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ତା ପାଟି ବାଜିଲାନି, ହରିନାମ କଲା। ସଂସ୍କାର ନା ଏଇଟା, ସଂସ୍କାର ଇଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଇଏ। ଏମିତି ସହଜ ନାହିଁ ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ଇଏ, ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ଆସିପାରିବନି। ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି, ଆମେ ବି ଅଧା ବୟସରେ ଆସିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ଥିଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ, ଛୋଟ ବୟସରେ ଆମେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ପଥକୁ। କେତେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧ କରିକି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ସ୍ୱଭାବ, ସେତିକି ଗୁଣ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଭଗବାନ କଥା ମାନନ୍ତି ନା, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ସବୁ ଅଭିମାନରେ ମରନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନରେ ମରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଶ୍ରୟ କରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଏସବୁ ରହସ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଯାକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ମିଳେ, ସେଇ ଶରୀରରେ ସେଇ ଶରୀର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ, ସେଇ ଶରୀରରେ ସେ କର୍ମ କରିବ। ପୂର୍ବର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଶରୀର ମିଳିବ। ଖରାପ କାମ କଲେ ଖରାପ ଶରୀର ମିଳିବ, ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଶରୀରଟି ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ତ ଜୀବାତ୍ମା ନା, କୁକୁରଟା ବି ଯିବ, ଘୁଷିଟା ବି ଯିବ, ଗଧ ବି ଯିବ, ମଣିଷ ବି ଯିବ, ସେ ବି ଜୀବାତ୍ମା, ଏ ବି ଜୀବାତ୍ମା। ତା'ର ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ ସେମିତି, ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମର ଚାଲିଛି ବିବର୍ତ୍ତବାଦ ପୁରା। ଜୀବ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ଜୀବ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବି, ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବି, ହେବନି। ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେମିତି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ ଆମକୁ। ଭାବିଦେଲେ ହେବନି। ସ୍ୱାଧୀନ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କେହି ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କେହି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁ ପରତନ୍ତ୍ର। କେହି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ ଆମମାନେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନାଚୁଛେ। ଆମେ
भगवान भौतिक शक्ति द्वारा आम जगत आम शरीरटा या भगवान निर्देश आम परिचालित होचे आम निज इच्छार कि ना जो मैंने एक कथा बुझीपारना से मूढ़ कहला मूढ़ तांकर बुद्धि महाच्छन्न विपर्जय बुद्धि विपर्जय स्मृति जो मैंने ए रहस्य को बुझीपारना से भाव मुही सब करुँची मुही चतुर मो द्वारा ही सब होई प्रकार बुद्धिटा को प्रयोग करके माइंडटा हाईजेक बरा बरा ये कर दियंती बरा नष्ट कर दियंती भगवत स्मृति नष्ट हो जाए कई स्वाधीन आम कई स्वाधीन भगवान ऊपर निर्भर करिया दरकार से जोटी जमी रखुच्च जमी दौरान बास तापर निर्भर करिया तुम्हार इच्छा अच्छी निर्भर करिया निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया शरणागत जीवर लक्षण यहाँ जो मैंने भगवान ऊपर निर्भर करूना से माने स्वतंत्र भावुंट स्वतंत्र तो नुहति बरं अपव्यवहार कर सुजोगटा मिली केते वर्ष शरीरटा गोटे भजन करने से भजन अपव्यवहार करते से इंद्रिय तोषण करी परम पुरुष भगवान समस्तंकर प्रभु समस्ते तांकर अधीन एकला ईश्वर कृष्ण बा समस्त प्रभु सी होते समस्तंकर प्रभु खाली कहन जे भक्तर प्रभु आ अभक्तर प्रभु नहीं समस्त प्रभु सी नास्तिक पाखंडी धर्मध्वजी पशु पक्षी समस्ते तांकरी संतान अवश्य जी पाखु जीव भगवान ताकू आदर करेंगे माम एवजे प्रपद्यन्ते मायां एतां तरंती ते मो पाखे जी शरणागत हम मुझे मायर उद्धार करी जदि मोर सब संतान समस्त भितर परमात्मा पर मुझे किंतु भगवान कहते सिस्टम से सिस्टम कर देते निजर स्वभाव अनुसार समस्ते कर्म करें कर्म अनुसार फल भोग करा पड़ो यही हूँ कर्मचक्र पूर्व पूर्व कर्मर प्राक्तन कर्मर स्वभाव अनुसार जड़े यह जन्म कर्म कर कर्म अनुसार कर्मफल भोग करा पड़ुची ये कर्मचक्र जीव बारंबार घूरी बुलूँ ए भगवान को किसी दोष ना किंतु आरी भीतर रहीकि जो मैंने भगवान को प्रति उन्मुखी होती गुरुंकर आदेश साधुमान परामर्श शास्त्र निर्देश जो मैंने भगवान सेवोन्मुख होती सेवारत रोचंती से माने कर्मचक्र उद्धार भगवान डायरेक्ट केस धरी मोरे कर पार भाया उद्धार करिए ठाकुर जी उद्धार करिए उद्धार करिए भगवान भगवान का प्रतिनिधि मान उद्धार करते नले निजर बुद्धि के आश्रय कर संसार भितर उत्थान पतन खाई पड़ी थे आज बड़ हो काली छोट हो यही प्रकार जगत में उच्च नीच भेदभाव रही तार सर्वदा तांकर नियंत्रणाधीन जीव सब जीव नियंत्रणाधीन बोले से इंद्र हो जाओ कि ब्रह्मा हो जाओ तथापि भगवान को निर्देश से परिचालित मृत्यु समस्ते मृत्यु आसी से स्पर्श कर ही कर किए अटकी पारे हाँ कौन किए अटक पार कि आम कोरोना टीका नहीं बर्तमान बंचीजा जो समय आसो मृत्यु जदि लिखित अच्छी तो अटकी पार ना ये खाली गोटे व्यवस्था शरीरटा को रक्षा करिया ऐसा चलना वास्तव में जहाँ लिखित होता ही भगवान के द्वारा सीटा तो अदृष्ट ना जापारना आम ये सब करा पड़े बेले बेले बुद्धिमान को भजन ही करिया दरकार मृत्यु को किए अटके पार ना मृत्यु को जय करी हम भगवान मृत्युंजय भजन कले मृत्यु पर जय करी हम तेणु तार कर्तव्य है परमपुरुष शरीर रे शरण आसवा यदि भगवान सबू तैयारी कर भगवान समस्त प्रभु होती ठाकुर जी समस्ते समस्त नियंत्रणकारी होती ठाकुर जी जे समस्त यदि भगवान अधीन स्वाधीन कई नुहति ताहले शास्त्र निर्देश अच्छी से ही ठाकुर जी को पाखे शरणागत हवा आसा दरकार कहीं सी ही सबकि कर जगत तैयारी कले सी पंचभूत तैयारी कले सी त्रिगुण तैयारी कर पंचभूत विभिन्न प्रकार शरीरटा तैयारी है तीन गुण तीन अहंकार सृष्टि है आम भितर परमात्मा रूप से रहिले चेतन शक्ति से ही देले ये सब तो सी तांकरी कर ही सब व्यवधान कर पाखे शरणागत हवा दरकार किंतु आम मैंने जी आमको जगत को पठे जी आम भितर अच्छा जी आमको प्रेरणा दौरान जी प्रति मुहूर्त आमको कार्यक्षम करूँच एत बड़ अवदान जहाँकर आम प्रति जहाँकर सत्ता जहाँकर अस्तित्व बिना आमर सत्ता रही ये शरीर नष्ट हो पचिज
तांको प्रति आम कृतज्ञता प्रकाश करूने खाली निजर शरीर तैयारी होता बंधु बांधव आत्मीय स्वजन एमान निजर बोली भावचे आंक प्राण भी दे दे लोक मैंने कि जी भितर सबकिछि कर पचार ना कहीं जी आम टी प्रशंसा कला टी सुख था तार सेवा करचे आम ये हूँ जगत जी सबकिछि कर तार सेवा आम करपारना ये हूँ जगतर दुर्बुद्धि एसबू आ से मरवे ना क्यों मैंने मरवे अहंकार मरवे अभिमान मरवे मोर मोर कही मरवे से शरण भगवान के शरण आसिया दरकार तांको निकट आत्मसमर्पण करवा एवं ताही परवर्ती श्लोक कहुई निकट आत्मसमर्पण करवा ही श्रेष्ठ कर्तव्य जीवर परवर्ती श्लोक यहाँ ही कह कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षमा कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां गौर 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 रक्षमा गौर 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 पाहि मां भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगेर नाम रे जे जना गौरांग भोजे से हया मार प्राण रे भज गोविंद स्मर गोविंद लह गोविंद की नाम रे जे जना गोविंद भोजे से जय गोलक धाम रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गुरुदेव, किल गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय किल गुरुदेव. जय प्रभुपाद, किल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, किल प्रभुपाद. नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. जैसे श्री गुरु गौरांगा द्वारिका गिरधरी राधा माधव राधा कुंज बिहारी सरकार जित देवी तथे पाठ पर श्रीमद् भगवत गीता तथे पाठ श्रीमद् चैतन्य भागवत श्रीमद् भागवत पौराणिक जी जय विष्णुपाद गुरु भक्ति पुरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सत्य श्री प्रभुपाद जरूर सनातन भट्ट रघुनाथ सुरसुर शिवद निर्जय सबांध से परिप्रपात पश्चात